آغاز کرتے ہیں بڑی خبر سے۔ پنجاب اسمبلی کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی عمران خان کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی توڑنے کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز اسمبلی تحلیل کی سمری گورنر کو بھجوائی تھی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نگراں وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ عبدالرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عبدالرحمان، وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر 3 روز کی مشاورت سے نگراں اور وزیر اعلیٰ تعینات کر دیں گے، یہی خبریں ہیں، اور پروسیس اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ذرا اپنے ناظرین کو وہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ وہ اعلامیہ ہے جس کی روح سے خیبر پختونخوا کی حکومت، کابینہ اور اسمبلی جو ہے وہ سابق ہو چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اختیارات جو کہ انہیں ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حاصل تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلا سکیں گے۔ اس حوالے سے گورنر نے چیف سیکرٹری کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ جو آئین اور قانون کے مطابق جو صوبے کے معاملات ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر وہ چلائیں، اس کے علاوہ کوئی پالیسی، کوئی دیگر منصوبے ہیں، جو اقدامات ہیں وہ ابھی وزیر اعلیٰ کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ جبکہ اسی طرح اس اعلامیے کے فوراً بعد جو ہے گورنر نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ جب تک عبوری یا نگران وزیر اعلیٰ نہیں آتا اس وقت تک وہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اسی طرح اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ 3 دنوں کے اندر 3 نام دے تاکہ جو نگران وزیر اعلیٰ اس میں سے لیا جائے۔ ابھی تک نہ تو حکومت کی جانب سے اور نہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی نام سامنے آئے ہیں، جبکہ یہ بھی زیادہ وہ ہے جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی صوبائی حکومت اور اپوزیشن اتحاد کسی ایک نام پر متفق ہو سکے۔ ابھی نام سامنے نہیں آئے، لیکن اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے معاملات یہاں پر بھی ہوں۔ اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں بھی شاید ہی یہ مسئلہ حل ہو، تو لامحالہ جو معاملہ ہے وہ اس سلسلے میں آپ بڑا تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور کیا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد کا، اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ سما کے مارننگ شو نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر غلام علی نے افسوس کا اظہار کیا اور بولے اسمبلیاں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وقت ایسے فیصلوں کا نہیں ہے، قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو اس دلدل میں کون دھکیل رہا ہے۔ ان کے آرٹیکل کے مطابق چونکہ انہوں نے ایڈوائس بھیجی تھی اور ہم نے دستخط کر دیا، اس لیے کہ ہم نے کہ پھر مزید یہ 2 دن قوم کے کیوں ضائع کرے، اور ابھی ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا گورنر ہاؤس جو ہے یہ آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ جب سے میں نے ایز اے گورنر چارج سنبھالا ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوڑنے کا ایک ہاؤس ہے۔ لیکن افسوس ہے ملک اور قوم کے لیے یہ نقصان دہ بات ہے۔ کل اسٹاک ایکسچینج کس طرح کریش ہوا، تو یہ قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اس دلدل میں کون ملک کو دھکیل رہا ہے، قوم کو دھکیل رہا ہے۔ میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داروں سے کہ ملک کو مزید تباہی کے دانے لے جانے کے بجائے اچھا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو درست کریں اور سیاست سے بالا تر ہو کر ریاست کی تحفظ کے لیے، اداروں کی تحفظ کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے تحفظ کے لیے، معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایک بیان میں نہیں اور نہ کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے، تو یہ تو پھر قوم فیصلہ کرے گی نا، لازمی فیصلہ کرے گی۔ عوام کے لیے تو پتہ نہیں لیکن عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کرنے کے بعد یہ واضح کر چکے ہیں۔ بولے 90 دن بعد الیکشن میں جائیں گے اور تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ اپوزیشن کو پیغام دیا کہ انہیں کوئی میسج نہیں آیا، عمران خان کا حکم سر آنکھوں پر۔ خان صاحب کا ویژن تھا اور جو اس کا حکم تھا اس کے مطابق 4.25 سال تقریباً خیبر پختونخوا میں ہم نے حکومت کی، اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا۔ 90 دن کے اندر الیکشن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ 2/3 اکثریت سے جیت کے واپس اکیلے خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے۔ خان صاحب کہیں گے تو ہم اپنی جانیں بھی ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایک اسمبلی کی ریزولوشن تھی، جو ان کا حکم تھا، ان کا حکم سر آنکھوں پہ۔ مشیر وزیر اعظم امیر مقام کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو نااہل اور کرپٹ ٹولے سے نجات مل گئی ہے۔ 10 سال میں 350 ڈیمز بنے، نہ صوبے کی معیشت
خود انحصاری کی منزل حاصل کر سکی۔ صوبے کے پاس تنخواہوں اور پینشن کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں BRT عمران خان کی کرپشن کا زندہ نمونہ ہے۔ ہیلی کاپٹر کا ناجائز اور بے رحمانہ استعمال کیا گیا۔ وفاق میں عمران خان نے ہیلی کاپٹر پر 1 ارب روپے اڑا دیے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے والوں کو سیاسی طور پر تحلیل کر دیں گے۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل پر عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ پختونخوا کو یوم نجات مبارک ہو۔ میں کہتا تھا کہ گن کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی اور گن خود بخود ٹھکانے لگ گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل پر عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ صدر ایمل ولی خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پختونخوا کو یوم نجات مبارک ہو۔ میں کہتا تھا کہ گن کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی اور گن خود بخود ٹھکانے لگ گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا دونوں صوبے کے گورنرز کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ تاریخ میں پہلی بار صوبائی انتخابات کے لیے گورنر سے خط و کتابت ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے انتخابات کا، جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا دونوں صوبے کے گورنرز کو خط لکھنے کا فیصلہ، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ صوبائی انتخابات کے لیے گورنر سے خط و کتابت کی جائے گی اور خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ گورنر سے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کی حتمی تاریخ بھی لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن خط میں دونوں گورنرز کو الیکشن کے لیے تاریخیں تجویز کرے گا۔ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن 3 ماہ میں انتخابات کے حوالے سے اسمبلیوں کے میں کس طرح سے کروائے جائیں گے، اس طرح سے پابند کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا DROs اور عدلیہ اور بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن جلد DRs اور ROs کے لیے افسران کے نام طلب کرے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ سے متعلق کیس میں PTI وکیل کی عدم حاضری پر الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختونخوا برہم۔ معاون وکیل نے کہا شاہ خاور سپریم کورٹ میں ہیں، ان کا انتظار کر لیا جائے۔ ممبر KP اکرم اللہ نے کہا کیا کمیشن وکیل کا انتظار ہی کرتا رہے گا؟ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کبھی کہا ہے کہ وکیل کا انتظار کریں؟ الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے، کسی جماعت کا غلام نہیں۔ وکیل دلچسپی نہیں لیتا تو کیس خارج ہونا چاہیے۔ باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ کمیشن فیصلے نہیں کرتا، کیس لگاتے ہیں تو وکیل پیش ہی نہیں ہوتے۔ یہ تماشا لگایا ہوا ہے، ایسا رویہ قابل برداشت نہیں۔ سماعت کو 25 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس طلبی کے باوجود عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عمران خان کے خلاف ٹرائل کا آغاز نہ ہو سکا۔ سینئر سول جج بھی ججز کورس کے باعث چھٹی پر تھے۔ عدالت نے عمران خان کو 24 جنوری کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کی۔ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن کے 3 دن بعد بھی صورتحال غیر واضح ہے۔ میئر ہمارا ہوگا، پیپلز پارٹی کا دعویٰ نہیں، میئر ہمارا ہوگا۔ جماعت اسلامی بھی میئرشپ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی والوں کو اپنے میئر کا انتظار ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ اور مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ جائے گی، پکچر ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں پیپلز پارٹی 93 UCs جیت کر پہلے نمبر پر ہے، جبکہ جماعت اسلامی 86 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور تحریک انصاف 40 نشستیں جیت کر تیسری پوزیشن پر ہے۔ کسی بھی جماعت کو اپنا میئر منتخب کرانے کے لیے 124 نشستوں کی سادہ اکثریت درکار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج 3 بجے تک نتائج درست نہیں کیے گئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا، اہم شاہراہیں جام کر دی جائیں گی۔ رات گئے کارکنان سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کوئی کچھ بھی کر لے، کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا لے تو کراچی والے انہیں اکثریت میں نہیں لائیں گے۔ پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے، تمہارا کنڈکٹ کراچی دشمن ہے۔ ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں۔ کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے۔ محترم امیر جماعت، اگر حالات اسی طرح سے رہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ پورے ملک کی شاہراہوں کو جام کر دیں۔ نہیں چھوڑیں گے،
मैंडेट लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हें देना पड़ेगा। अब अगर ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 3 बजे आप आएँ और उसमें हम कर देंगे, तो ठीक है, एक मौका और हम और दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से भी नहीं मिलेगा तब भी, और कहीं और से भी नहीं मिलेगा तब भी, एहतजाज का पूरा हक भी है और हम करेंगे इंशाअल्लाह। और सवाल ये है कि पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन? हुकूमत और अपोजिशन किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाब बख्त कमेटी में शामिल हैं। इसी हवाले से बात कर लेंगे। नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान खान, अब मामला किस जानिब जा सकता है और अभी आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? देखिए, पीडीएम के जो रहनुमा है उनकी जानिब से तो ये ख्याल है कि ये मामला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो वाज़ेह तौर पर जो नाम दिए गए हैं उनका तकाजा ये है कि उनके नाम किए जाए, जबकि चौधरी परवेज राही की जानिब से जो नाम आए थे उसमें 2 नाम तो ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, और तीसरा नाम जो है उन्होंने अपना माजरत कर लिया। तो अब ये मामला चूँकि पार्लिमानी कमेटी है, 2 दिन का टाइम होगा इनके ऊपर, और 3 नाम जो परवेज राही के हैं और 2 नाम मुस्लिम लीग नून के, इनके ऊपर गौर किया जाएगा। और इत्तफाक़ राय मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि इस पार्लिमानी कमेटी में नहीं होगा और ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा। लेकिन इस बात का जरा तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें नए 2 से 3 नए नाम जो है वो भी ऐड हो सकते हैं, जिसकी तवक्को की जा रही है, और वो फिर नए नाम भी शामिल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे जाएंगे उनकी जानिब से ही। ठीक है, यानी उस्मान आप ये कह रहे हैं जो नाम तजवीज़ किए गए हैं इसके अलावा भी 2 से 3 नए नाम बताए जा रहे हैं, वो भी इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 4 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन में पाक फौज ने एक और कामयाबी समेट ली। बलूचिस्तान में 4 अम दुश्मनों को हलाक करके असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा कब्जे में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक होशाब के इलाके तलसर में इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के ठिकाने का पता चलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मतलूबा मकाम पर पहुंचे। इलाके की नाकाबंदी की जा रही थी कि हम दुश्मनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से देसी साख्ता बमों समेत असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन का 8वां इजलास शुरू हो चुका है। तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी अमूर और तकनीकी ताउन पर बातचीत होगी। बात करेंगे इसी सिलसिले में। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इसकी तफसील क्या है आपके पास? देखिए, रूस का 80 रुकनी वक्त पाकिस्तान पहुंचा, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है और मुख्तलिफ शोबों में मुज़ाकरात होंगे। बैनुल हुकूमती कमीशन का 8वां इजलास तो है ही, साथ तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी अमूर और तकनीकी ताउन पर बातचीत होगी, और तवानाई के शोबे में पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन पर खुसूसी तौर पर बातचीत होगी। शक्ति इक्तिसादी अमूर डिवीजन डॉक्टर काजिम नियाज ने आज इफ्ताही सेशन से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन अब मजीद बढ़ाने का बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान चाहता है कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग दिया जाए। हालिया तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने रूस का भी और आलमी बरादरी का भी शुक्रिया अदा किया। और जो रूसी डिप्टी डायरेक्टर हैं बराए इक़्तिसादी उमूर इसराइल अलीजादे, उन्होंने भी खिताब किया। उनका ये कहना था कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, तमाम शोबों में बेहतर ताउन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआशी शोबे में ताउन के वसी मौके हैं। अब 3 दिन का ये उनका दौरा है रूसी वफ्द का। तवानाई के शोबे में मुलाकात होंगे और 20 तारीख को ये रूसी वफ्द। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत जारी है। मकतूला का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर बुशरा और पुलिस एहलकार जावेद मुख्तियार का बयान कलमबंद कर लिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत जारी है। मकतूला का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर बुशरा और पुलिस एहलकार जावेद मुख्तियार का बयान कलमबंद कर लिया गया है। आदिल तनोली से बात करते हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। आज भी देखें, सारा इनाम कत्ल केस की समाअत जो है सेशन जज अतार अबानी की अदालत में हुई है, जिसमें मकदूला पे पोस्टमार्टम करने वाली जो खातून डॉक्टर है डॉक्टर बुशरा, उनका बयान कलमबंद किया है। डॉक्टर की जानिब से बयान में ये बताया गया है कि सारा इनाम के माथे पर तकरीबन 9 सेंटीमीटर जख्म के निशानात मौजूद थे। सर पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर के जख्म के निशानात जो है ये पाए गए हैं जब सारा इनाम का पुलिस क्लिनिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। साथ ही साथ जो मौका के पुलिस एहलकार जो बतौर गवाह इस मुकदमे में शामिल किए गए थे, उनके बयान भी जो है 2 पुलिस एहलकारों के बयान भी पुलिस की आज अदालत की जानिब से कलमबंद किए गए हैं, जिनमें एक एहलकार जावेद
और मुख्तियार शामिल हैं। आदिल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और लाहौर समेत पंजाब में सर्जिकल आलात और मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत, अस्पतालों और फार्मेसीज पर ब्लड बैग्स भी नायाब हो गए हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानियाल, फिर क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में? अब देखिए, मुख्तलिफ सर्जिकल आलात हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं जिनकी किल्लत मार्केट के अंदर सामने आ रही है। उनके अंदर टेस्टों के लिए जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, रैपिड टेस्टेड डिवाइसेज होती हैं, इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करने वाली मशीन समेत मुख्तलिफ आलात हैं जो कि नायाब हो गए हैं। और सरकारी अस्पतालों के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर भी इनकी किल्लत जो है वो पाई जा रही है। मुख्तलिफ मेडिकल आलात की कीमतों में भी 50% तक इजाफा हो गया है। फार्मेसी से जब हमने पता किया तो 1500 का जो ड्रिप स्टैंड है वो तकरीबन 3000 और न्यूबिलाइजिंग मशीन जो है वो तकरीबन 5000 तक जा पहुंच गई है। इस पर कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी में आवाम की सहूलत के नाम पर सस्ते सरकारी आटे की फराहमी पॉइंट्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ मेरिट और मयार क्या है और शहरियों की इज्जत नफ्स पर क्या गुजर रही है, बताएंगे उमर आसिफ अपनी रिपोर्ट में। आवाम तक सस्ता सरकारी आटा पहुंचाने का मिशन। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी 10 किलो का थैला 648 रुपए में फराहम किया जा रहा है, लेकिन इस सारे मामले में बज़ाहिर गड़बड़ घोटाला भी बहुत है जनाब। आवाम आटे के मेयार और शहरियों के साथ इंतजामिया के रवैये से नालान नजर आ रहे हैं। ये आटा नहीं है, बुरा है, बंद इज्जत से धोए तो तभी आटा मिलता है। बुनियादी जरूरत की फराहमी में मनमानी का ये आलम है कि मुतल्लिका अमला जिसे चाहे जितना दे दे। शहरी कहते हैं हुकूमत दुकानदारों पर अपनी रेट कायम करके सहूलत सबको क्यों नहीं दे देती। ID कार्ड चेक नहीं करते, बस नंबर लिखी जाते और 4-4, 5-5 ले जाते। हम खुद गवर्नर के 10 रोड़े लाया कल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं तारीख में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। और इस कौम के, इस सूबे के अवाम के, इन नौजवानों के, माओ बहनों के, हर मकातब फ़िक्र के कि ये 2 दिन सोचेंगे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। तो उधर जिसको भी फ़ोन मिला सुन भी रहे, तो उन्होंने कहा अभी तो कोई भी नहीं है, हम किस तरह। हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे, तो इसलिए फिर सुबह सहन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं। और मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो। और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है। अगर कुछ असम्बली में अपोजिशन से नहीं मिलता, बड़ों से नहीं मिलता, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, इस मेरे अपने लान में हेलीकॉप्टर से उतर कर, ये 12 सेकंड का रास्ता है सामने, उधर एज़े वज़ीर आला हाँ नहीं सकता, तो अगर सूबे में इतनी नफ़रत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप ख़ुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटियों में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें। और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफ़िक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में इक़्तिसादी, माशी, सियासी ये बुरानों को ख़त्म करना चाहिए। और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बुराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये की तहलील रोकनी है तो आप मेरी मदद करें।
जबकि वज़ीर-ए-आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अकरम खान दुरानी के साथ, और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम असम्बली मूव करें गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे एक दूसरे से, मुझे क्या इल्म है। आपकी क्या राय है जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शंस अब हो जाने? देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और उस आइन में ये सब कुछ लिखा है। अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइए, आपसे पहले जब यहाँ पर दूसरे साहब गवर्नर थे तो उनके पार्टी का ये विजन था कि इस गवर्नर हाउस के तमाम दीवारें गिराएंगे। आप बड़े अवामी हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए, कभी तलबा के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या आप उस विजन की तकमील खुद नहीं करेंगे कि दीवार हटाकर लोग कहेंगे कि देखो वो गवर्नर साहब बैठे? देखिए मैं इस पे तबसरा नहीं करता हूँ, लेकिन उसने उस जमात ने जो बात की है उसका उल्ट, वो हम चौथी पांचवी में पढ़ते थे ना कि ज़मीन तो उल्टा क्या है, आसमान, आग, पानी। उसने कि इस्तीफ़ा दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं जाऊंगा असम्बली तो जाऊंगा। ये आप आज देखो ना, आप लड़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ें हमने, मैं एक अवामी शायद मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे 32 गवर्नर मुझसे पहले शायद गुजरे हैं, 32 के 32 में से कोई भी आवाम के पास नहीं गया जब यहाँ से निकले। और मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो 2 मिनट बाद मैं किसाखानी के बिजनेसमैनों के साथ बैठूँगा, चैम्बर में बैठूँगा, आवाम के पास जाऊँगा, तो मैं आवाम पर, ताजरों पर, सनतकारों पर, वकला पर, डॉक्टरों पर और इस यतीम बच्चों पर ये चीज़ें बंद नहीं करता हूँ। आज आप मेरे साथ जाएँ, काफ़ी बच्चों ने कहा, आज बच्चों ने कहा कि मेरे वालिद ने टिक टिक टिक, ये मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। गवर्नर साहब ये बताइए कि निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हो जाएगी या जो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा? देखिए, अब तो ये उस दोनों का इम्तिहान है। मैंने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, पेपर दे दिया। हाँ, और आप देखें ये गूंगियों से पूछो, आपके सामने कह देगा, इस तरह चीखें मार रहे थे। तो ये देखो, इनके भी हक है। आज मैंने इनको बुलाया, 2000 बच्चे हैं, दीवार मैंने गिराई, एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मैंने दीवार गिराई थी और पेशावर के आवाम के लिए रोड खोला था। और उन्होंने कहा अवामी करूँगा। उसके 4 सालों में उसके अपने MPA, चीफ ऑफ कुमराट MPA, उसने किया। 17 महीनों से मैंने एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे मुलाकात का वक्त दो, नहीं दिया। वो आपने मुझे 5 मिनट में दे दिया। मेरे ख्याल उसके सारे दौर में 100 से करीब लोग आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी का एक ज़िम्मेदार हूँ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2.5 साल पहले ख़त भेजा था कि फेडरेशन आपसे मुलाकात कर रही है। 2.5 साल में मुझे टाइम नहीं दिया गया, फेडरेशन को नहीं दिया गया, और मुझे लोग आते हुए मैं गेट पर खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ अंदर। तो ये कौन फैसला करेगी? थैंक यू। गवर्नर KPK मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर असम्बली पर दस्तखत कर दिए। 1 से ज़्यादा बार कहा असम्बली को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करो। इस मुल्क के 6-7 महीने किसने ज़ाया किए? कई बार कहा आपस में बैठ जाएं, मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल को हल करना चाहिए।